يخوني يا مصالح فقرة حيزوها تم جبركن خوينا خلتي أي فرح جوا سامر تخيل قد عاوز نروح زي بالخير خفنا لو فرح جوا لا قال حجوا كيف خلك أنا جزاك راي كله تخلك يا بعلا أكونت اللينجرش ندي داسي لنا لك أبر لك اللي شغلوي سلام يوتيوب تقاتلتنا هم يغنيهم ميكي ندي هوي ليفل يوتيوب شانل لا تقاتلت احنا رقم احنا زغابير يمسغن انا ميكحوكم او اديس ابابا مصي ازيا تمثل قنجه قلعات تفاليطه يولكم دكني اغطامي بتيك توك بلايف فينا تفاليطنا كو عرخت خوينا يولكم السامرنيا يتواقع انا تغرنيا يلواقع بقى همزي لي مسمع معني يا وقتنا بميلوينا نقصل ترديكم نا عرفت مخانا لي يقرسي لسبيتي سي بحد خوينا فرانكلين جبرا بالسلكي لنا حسينا ياو كاب سبيتي كاب نفلا حد ور حجرنا نينا دك عبيت سام غلياني انا ادس مالتي نا فرانك نارغات አይደለ እናርጋት ጥሩ ነው ትግርኛ ትخريق መች ተፋስቲ ታዋቂያቸው እስኪ ሰላም የሚኪ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በቃችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ሚኪን በደንብ ነው እናረጋት አይደል ሰብስክራይብ አድርጉ በደንብ ነው ፕራንክ እናረጋት እስኪ እንሞክር እና ደቃ አበይቲ ስተን ሙክሪና ናስበይቲ ሪአክሽን ታይልና ነው ንገራ መስይልኩም አናሲ ሓንቲ አማርኛ ተዋግዕ ሓፍታ አዲስ አበባ ተፋሊጠን ይኹም እሳ ገዛ ክራይ ገለት ክእለን ላያ ስለዚህ ስላኸ ክርስዓኪ ይቀርብ ለኹ ክብላየ ደቃ አበይቲ እና ና ሪአክሽን ገታ ይመስል ታይትላና ተኾን ገለልብል ሽዑ ኮሜንት ላ ጎሞትኩም ጽንሑ ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ጀምሩ ገዛና ደቃ አበይትና ከህዝባ ይዘወይ ትሪና ይኹም ንሽተይ ተጀሚርና ምንም ብስሩ አይን ፋትሐኩም ኢላኹም ልምዝንና ኢልና ብዙሕ ነገር ንገብርና ኣብ መንገዲ ድዩ ዋላ ኣብ ግዛዕ ለሎ ሰብለ በማርኛ በትግርኛ ናሓወስ ላላዋጋዕና እና ማ ሰብስክራይብ አድርጉ ያይቱ ምን ይያልኩ ነበር እስኪ በትግርኛ ማለት በአማርኛ ምን ይያልኩ ነበር በትግርኛ አንተ እኔ ምን ይገባኛል ፍራንክ እናርጋት ረይማ አው ጎና ኮይነስ ለሐሞኹ ዋላስ ባባና አይደለምና አማርኛ ተርጓሚ ያስፈልገናል አሁን አሁን ባላማ አስተርጓሚ እናያለን ያስፈልገናል እኔ አሁን እየገባኝ አይደለም አኸዝታ አይሉላልኹ ይርዳል ይጸርፋልኹ ዲየ ወላ ህመይ ትፈልሽ ታነበይሽ አይደለም ጸርፍ ማለት ስድብ የሰደብኳት መሆን ራሱ አታቅም ይያልኩ ነው ጭራሽ የሰደብከኝ አይደለም እኮ ይጸርፈክ ለኾንኩና ደቃ አበይቲ ላው ስልክና ነተ እንደውለላ ደቃ አበይቲ እንደውለላና ስምዑ ሄሎ ወዮ ሰላም ዶ ሰላም ዩ ደህና ደኸኝ ሚክዲኻ همي الخفولي تغير مصي بغالي سلك سويل خانا يباتر عاتي همين يا اخي نحن عيوننا همين يا خا ني ناس غير مسكين همين يا الرجاله نحن يا صدينا في راكو عيون ولد يسفل او لي غن ساعتنا فيكم همي تاكدي هميني مقلقله همينيو ما يوقع له ما أنا وقع لنا زوجي خارجتي حازنا خاطئ خالله ذات أفيني لما عرفت وقع دسالي رأينا ولا لا ويا انتن سويلا حقك نقرك سي بتعمها من فوتيك زردرت فلتي اخي الله كاوب تعمل ايه لخوركي زردرا ادغوا علي لي اخي ميكا ايوه تفايد خاطر ندير خالله ايوه بيخا امر ايدي هسه دويله ولا ادس همز قرشي اللي حصير نقال ولا لا الخنيره هو خز لغونتني اقوال ادس ما غزالني هو بعليك لك اي قليلاتني همزي فوتيك اي نجر تللا واي قدامي سرح جمر لا يساهم سلام اسرح حالك اتمر بيت لي تاعين سرح موك جمر لا فوتيك سايو زي قلبي نو تاعينت مويا مني انه خوين سرحك جمرا يغلدك كو سمعني هويه
ويا سريسيكو كلكسي أقطع مخزن لمساي إنديانيا لا ما خلاص أقول لها أولا ما نحكيك مالتيس أنا إحنا لك كابل نشجر كلكس أنا لك كابل نشجر ما أوزي دم تأميد دم محفري دم كون أوزي غينا واي اسمع كده لا عاد خلاص هاي بالدار بشلها وكل خير تحكم على خلقها واي أتسمع عندي أوزي سي كلك أتلين لا قنجة يا زر درك فالتك كله اللي تري لخمسة يعني ها هاي عاد وكم أنا كلك أتلين لاوزي كنبر صغت شجرة اللي لدليك حدا نجرت اللي أساس لله مسايه هفتام سلا الغنت لدليك كله خلقي خالية واي ربي زها لا ما راح تقول لها ويلي بولد الليك لا خاكية شجرة ما انت يا خاطي انا تايدي ما عندني واي نورمالي يو كيف لك لغو نورمالي وي نورمال خالص شو نورمال يكون تقول لي هذا قال لي هون يكور اللي لك لغو سمع خني غودا اوزسي كاوتش ها انت معك ايفون يا خوني اما سالف فقر احيزوا تم غيركن خوينا كتير اي فرش جوا سامر خايو قد عاوز نروح زي ما خير خفنا لو فرش جوا ده قال حدوا كاي كده نخال عيا تقدر خايف فتره شيء قال خبيك المعطف كو يكون يكون نورمال كو يكلكس متاتيو سايخس شجير وقال احمق ودي قطريه دختري لي كون غي عندي خاطر وين سايل شجره سايك يسعر نو تشجر اي تخوري اي تخوري انا كو بمرداس نفتحيو انا كو اوز خوينا كو لا اختي دول غسي لمساك قصلي خليه جنس زحق تفلطيو كرخكس انا يدلي شجروا لي ترخوا يا السلام بيت ሰላም እንዴት ነሽ? ሄሎ ሰላም ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው እሱ እንዳለሽ ነው። አይ አውቀን አይደለም የምራችንን ነው። ከቻልሽ ከሱ እንድትርቂልኝ እፈልጋለሁ። አውቃለሁ ልጅ አለው ግን ልጅም ኑሮት እኮ ሌላ ህይወት መመስረት ይችላል አይደለ? አንቺ ስለማታውቂ ነው እንጂ ልክ እዛ ሆኖ ለራሱ እኔ ያውራኝ ነበረ። ይሰማሻል? አይ ምን አድርጌዋለሁ አላደረኩትም ሳይሆን በቃ እኔ እና እሱ እንዋደዳለን። ምን እያልሽ እንደሆነ ብትሰሚ ማለት ነው። ትግርኛ አትሰሚም እንዴ? አልችልም። ቸግሮኛል ነው ያለሽ? ቸግሮኛል ነው ያለው። ችግር የለም ከቸገረውም ደግሞ በዓላት ከለን ያ ችግረው ልይ እሷ ሀብታም ስለሆነ ችግር የለም። እሳች ራሷ እኮ ነው ቤት ክራይ ምናምን የምትከፍለው። ምን አገባሽ አንቺ? ሀሳብ አይግባሽ ለሱ እና አሁን አንቺ ከቻልሽ ከሱ ህይወት መውጣት አለብሽ። ይሄንን ደግሞ ለምን ትጎዳለሽ? አዎ ለዛ እኮ ነው የምነግራት። አዎ ግን መጎዳትም የለባትም ሲጀምር። አንተ ምን አሳሰበ? በቃ ምንም አላልኩም እኮ እኔ ማይኒ አንቺ ጋር ሆናለሁ ስላት እኮ ነው ደውለን ነገርንሽ እንትን እንዳትይ ብለን ነው እንዳይ ማለት መናገር ስላለብን ነው ደውለንልሽ። እሺ አረግና ሆይ ታክትና ከደስኩኝ ሚሺ ሲጪው ማለት ነው። አማርኛ ሰውራልሽ አማርኛ ከኔ ጋር አማርኛ አውሪ። ሲጪው ለሱ አንቺን ማለት አልፈልግም። እኔ ማውራት እፈልጋለሁ። ከዚህ በኋላ ጓደውይም ደስ ይለኛል ስልኩ ላይ ካቻ ጓደው ለሚሱ ላይ ልጅአለው ለልጅሽ አንተ ስቢም ልጅን ማሳደግ ይችላል። እንደዚህ ሆኖ ማሳደግ ይችላል። ወላ እችግራ ሀፍታም ያኮ የለክለሁ ምስ ሀፍታም ኮ ተመርዒና ጓለይና ቤት ሀኒክ ታኸት ኮንደኻ አግዚያት አንቺም ብር ነው የምትፈልገው? አዎ ብር ነው የምትፈልገው? አይ ብር ስለምትፈልጊ በቃ ብር ነው ይላክልሻል። አለቀ። ከዛ ማሳደግ ካለብሽ ልጅሽን ታሳድጊያለሽ። እሱ ችግር ንገራት። ችግር የለ እንድሕር ዘጋችሁ አጽያት ተደቃፈይቲ አጽያት ገና ለጨነቃና አሁን ምንቲ መሰለሽ ስለ ብር ነገር አያጨንቅሽ። ልጅሽ በቃ ብር ነው የምትፈልገው አይደለ? ብር ነው ይላክላታል። አለቀ። አዎ ችግር የለም እኮ አይቀርሽ እና አብዳይና ደቃፈይቲ ናብዳይና ለማንት
خاطر ما خايدي حدا زيدني يردني وفريق خاودو اخو ما تعطي يلا غي وا انا ريتني فريق خاودو يقول خليني بابا بالله دبقات سمعون اهل الروايه اعطيتي اخذتها سمعني ري وا اوز غسعتس قلوك كادو كل نجر كغير لها لا له تنهمي الخصخه تدرادر لا غنسي لا خلاتي لي اشغرو اللي تلغلق تخليا تقولي انت تقوليكا ايقول مالت وانت قوليكا لما انت قوليكا ليك حرقدي حرقني تاخلك حرقك تاي موتاي نورمالي كوزي اي تكاودي خاصك زي قالت سرحك ليش نبي كاندي خاصك زي تفلقينو ምንትለው አዎ ብርነ ጸሎት አረግ ምናምን እንጂ ጸሎት አንቺ ማድረጊ ብር ነው የምትፈልጊው ብር ይላክልሻል በቃ ከቻልሽ አደውይ በእናትሽ አንቺ ባሌ እኮ ነው ግን አንቺ ስምعني ሳይኸን የራ ታይኸለኔራ ከዝለስ ሳያ ሆይነን ይሁታይ ባሌ ነው ገለሳስ እኔም የሷን ባሌ እኮ ነው እንደዛ ነው አማርኛ አይደል ትክክል አናግራት እየሰማሽ ነው ሂዊ ከቻልሽ ከልጁ ህይወት ውጪለት ልጁ ከዚህ በኋላ ሌላ አዲስ ህይወት መጀመር ይፈልጋል ገባሽ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ታይን በቃ ልኑርበት ደግሞ እንደዚህ ደወልኩልሽ አክብሬሽ ነው ደወልኩልሽ እኮ የሰው ብር አይፈልግ ነበር ምን ነው የሚለው የሆነ ነገር ግን አልገባም ሁለቱም ገኝ እኔ ምንም አላደረኩበትም ፍቅር ነው اي اتي سمعني قرش يفوتي نير قال قرش لا يفوت عالم يليش لزقات فاتاو عندي عندي لا تجقجقنا انت كواقع سمع عندي تاي هون غسخي تاي ختلك قرش لا يفوت سو نيدي سو لتشغورو وطاته لتشغورو كو اب عليك خلك اتللا هموس ختغبر لي دخون غي ويلي لا تقدروا غير هرلك قبل فقرا بفضل جنزا خارج بقى السالف فتياتن لايا تم جبر هنداس يتفوتين ترين لا فقرس بعلي الفولتو لما غانيا دو سميت دلالت شاي بنا مغي طسي يلعلو كل غزي ايدي تعفيكم شدبو مالت بقى ندعي تنادلها ولا احد يخوض ولا يزيد حد يخستغيرك انا نمتاي وا تاي غيرخني لك تاي غيرخني لك انا كو منم كو ጉዳይ ትሪድካ ወይኔ ዋይ ኖርማሊ ስለ ቅርሽ ትጨነቂ ታሞካይ خلي ታይ ጎድለክ ዲዩ ቅርሽሲ خلك የና ገዛ ክራይ ሁሉ ትخلك ያ ባዕላ አካውንት ልንገርሽ እንዴ ደስ ይለኛል አቃ ብር ልክልሻለሁ አይ ያስፈልግሻል ስለሚያስፈልግሽ ነው እንዴ በጣም እየተከራከርሽኝ ያለሽው ዋ ተረበናትሽ يامرين كونو سلازي بقى اكونت ቴክስት አርግልኝ ያልክልሽ አካውንት ያለ አخلي تسمعي ያለ ቆዶ አካውንት የሆነ ላይስ ላخلك خلك يتلكلا አትወጣሉ አትحدዱ አታፈጠሩበይ ታዩና ፈንዳ ኖርማሊ አረ ኖርማሊ ሆነ አረ ይተቆልና ቤዛ ከሐደር ኸውቲ ኸስ ገንዘብ ካለ ፍቅር ነው አሁን የሚበቃ ይመጣል ታይኔ መስልኪ ብቻው ምንም አያደርግም እርሽ ታይትለክላ መስልኪ ዋ እተግኔኒያ ደስ ይለኒ እሱ ክለክ እኮ መደውላ አነ ለከግኔክ እኮ ማዝደደለ እስታስተገለኒ ያ ችግር ይውል ላغز እጨነቂ አካውንት ክለ ንገሪያ ባዕለ ወይ ነግራየ በቃ ካቻልሽ ነው ዳይም ስናው ደስታኔዋ ታነቅ ምንም ተታነቀው እንጃ ምን መታነቅ አይጠበቅባትም እኮ ለምን ደም ተታነቀው ኧረ ዝም ብላ ነው እንጂ ብር ከሰጠናት ምን ስምعني قرش كل خلقك اتلكلات يلحنقنيك جريلي نايني وتعيد خدهم سميا جريلي لا خزكو واي كايل العلس قرا القتلك لا اسمعيا كايل العلم اساك بر لا كلش منامن كله نغرك حجزك تلكلا خدان لا تجز لبس من تجزش እገዛልሻለሁ ኧረ ምን ችግር የለውም በቃ ልክልሻለሁ እሺ አንተ ልግቢያን ትገዛች ደግሞ አንተ ፈልጋለሽ ያስፈልግሻል ገንዘብማ ማንንም ያውም ሰው ይፈልጋል ገባሽ አሁን ደግሞ አንቺ ያስፈልግሻል ልጁን አይደለም የምትፈልጊው አንቺ ገንዘቡን ነው ስለዚህ በቃ ተይው ልጁ አዲስ አበባ የመጣው ምክንያት እኔን ፈልጎ ነው የመጣው በቃ ተገናኘን ህይወትሽን ኑሪ በቃ ከዚህ በኋላ እሺ ዋይ ፈጣሪ هاي فطار بس ما مقلل بلي باي سمعني لي تحليل لي دغني رخصك عخز لاي سؤال اي
تقول غلط احترامي خا نو اي تحليل لي خني رخي شاو خزبك تحتري زقول لا هم نجرا وما سمع عندي تفوتي ند خني رخلاي ما تعقل خوت اللي فوت تعمري لي بقى وين تاخذ تاخي لخي وما تايلو كني كزس واسقبانا يبا هيوت كغير لي دل غير به ندي نغير بالغير نيرو ما تقدر صاحبي تغير شري خالها برا خد خايم بي واتقول اني وما سمعني داي هو خزموس كل ነገር ከህይወትኩም ክስተካከል አለት እና ሳሜዳ አነ ከጸጥኩላ ችግሬው ለማቀለ ተመጽ ይኮን ኖርማሊ ዋላ ከግኔክ ኸሊያ አይደል ከግኔክ አይደል ያንነ ኖርማሊ አይ ተካውዲ ደይ ስልከይ ተናገር ከይ ድውለልኝ ጽንሕማ ስምዕንማ ምንድነው ትገሪያት አይ ፕራንክ ልንገራ غزلسي نورمالي يتناددي تشوفوا اللي لخبطه يتيخو وي بقى تناددش يني نات هاي تناددي قال لا نبدا ما نناددو ፕራንክ ነው የኔ ፍቅር ፕራንክ እናርግሽ ብለን ነው ፍራንክ ላስልክ ፍራንክ ተገርኸ ጓልነይ ታገን ተሻለ ወንኛው ፍራንክ አዋግዕና ገለና ሐሲና ያለሽና ታገን ተሻለ بتلك لي فرانك جابيركم لي نورمالي بايزو كفالتك بيست عركيا تواويكات ويعرف جسدي خويلي ماليت يا تبال ما هي تبالالش بامارኛ ማህሌታው ማሂት ወረ እንደዚህ ግራ ይደረግ አይ ባይዞ አይ አንዳንዴ ሞት ነው እንደዚህ መደረግ واي بايزو يوتيوب لا حد يجيني يراهم تفلت يا جلجلسي هم تطرطير خني يرغدن ايش تيجلها ها كان الناس يجرب انه طاور ينزلوا وريركي تسأليني تسلك خاليك جبريرا ايدي تسلك ايزو كعمو يلا خلي يسار يا زرزر لمانኛውም ይመቸይ ወላ ዓበይቲ እንደውሊና حرام عسكن حماكي تገረኝ ሌላ ቀን እንደዛ እንዳታረጉ አራ እናደርግም በቃ ደሞ ያየን እናደርግሽም ይሆናል አይታወቅም እና እንደውልልሻለን እንደውሊና ቤተዋ ተሳክቶልናል ይሞቸና አንኸሊና ከዓበይቲ አሳኺዕናዮ ተሳኺዕልና ይሞቸና አይደለም ይመቻችሁ ተናገር ያለሽ አይደለም ወይ ካሊ እንግዲህ ሂዊን ፕራንክ አርገናታል አዎ ሐድ ጊዜ ተይምና ምን እንደምትለቃ እስኪ ሪአት ተገለታ ያትል ይሞቸና ኸይልናየና ከቀጣይም ደግሞ ከሷ ጋር ብዙ ነገር እንሰራለን ማህሌት ትባላለች ማህሌት የራሷም ዩቲዩብ ትከፍታለች እና አላ ዩቲዩብ ያ እና እንወዳችኋለን የሚኪ ፋሚሊዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ይሞቻችሁ ይመታችሁ እሺ